say no. When I get up all in your we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning viewers, I'm Alif Febrian and I'm happy to meet you today to present the news on Exitma TV. Today, we will report on the massive road constructions in the city of Dumai. However, a question arises viewers, are there any negative effects from this ongoing road development? To answer that, today we are connected with Hanifa and Ramiza, who will be asking the local resident of Dumai City. Cindy, who is with the head of RT in Dumai City, and Farel, who is with the representative from the Public Works Department of Dumai. First, we will turn to Hanifa. Hanifa, please go ahead. Di studio. So, sekarang saya sedang bersama Ibu Nadia sebagai salah satu warga yang menerima dampak dari pembangunan jalan di Kota Dumai. Halo Ibu. Halo. Jadi saya punya beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana terhadap pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan di Kota Dumai ini? Menurut saya bagus ya, karena pembangunan jalan merupakan salah satu pembangunan fasilitas untuk di Kota Dumai yang untuk memudahkan masyarakat mengakses jalan untuk lebih baik lagi. Oke. Lalu yang kedua, adakah efek negatif yang dihasilkan selama proses pembangunan, Bu? Menurut saya pastinya ada. Salah satunya kita sulit berkendara ya, karena ada sebagian jalan yang ditutup. Jadi kita mungkin mencari alternatif jalan yang lain, dan efek negatifnya kita lebih banyak membutuhkan waktu supaya tujuan yang kita ingin capai tercapai dengan cepat. Baik, pertanyaan terakhir Bu, harapan kepada pemerintah terhadap pembangunan jalan ini buat Ibu apa? Oke, kalau menurut saya harapannya semoga pembangunan jalan-jalan merata di berbagai tempat, bukan hanya di kotanya saja. Mudah-mudahan bisa di seluruh pelosok ya. Apalagi kan kita ada beberapa daerah yang jalannya rusak. Jadi semoga pembangunannya bisa menyeluruh lah dan merata. Jadi lokasinya bisa kita capai dengan mudah. Baik, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Oke, sama-sama. So, Mrs. Nadia said that in her opinion, the program was already good because it was a development of public facilities that would make it easier for the community to command. Mr. Nadia said that there were negative effects such as the discomfort experienced by the public due to road closures. Mrs. Nadia also said that the way to address it was by finding an alternative route, but the risk was that it would take longer than usual. Mrs. Nadia hopes that the road development in Dumai City will be comprehensive, so that it will make it easier for the public to access one location from another. Thank you. Thank you Hanifa for the report. Please continue your work. We will now turn to Ramiza. Please Ramiza, go ahead. Thank you for Alif at the studio. Baik pemirsa, kali ini saya bersama warga Kota Dumai yang ingin saya tanyakan tentang pembangunan jalan di Kota Dumai. Atas nama Ibu siapa? Atas nama Ibu Robianto. Baik, pertanyaan pertama ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu terhadap pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan di Kota Dumai? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pembangunan jalan di Kota Dumai saat ini sangatlah bagus dan sangat pesat. Pembangunan jalan di mana-mana, terus tidak adanya lagi tanah-tanah kuning, dan seperti pembangunan beton jalan, drainase, dan gorong-gorong. Baik, pertanyaan yang kedua, adakah efek negatif yang dihasilkan selama proses pembangunan jalan?
Kalau menurut saya efek negatifnya ada, seperti pembangunan jalan itu dampak negatifnya adanya debu, pasir-pasir yang di jalan itu kadang pekerjanya tidak membersihkan lagi, sehingga kadang ada terjadinya orang kecelakaan. Terus kayak seperti polusi udara, dampak debunya. Pertanyaan yang ketiga, harapan kepada pemerintah yang tentang pembangunan jalan. Harapan saya terhadap pemerintah Kota Dumai untuk pembangunan ini lebih dioptimalkan lagi, seperti yang di daerah pelosok-pelosok, sehingga mereka dapat mengakses jalan untuk ke kota dan untuk mempermudah mereka pengurusan ke pemerintahan. Baik, terima kasih ya Bu atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. So viewers, Mrs. Atul said that it was very good and that the development in the city was progressing rapidly. She mentioned that the roads everywhere were already in good condition, with concrete roads and drainage systems, as well as advancement in human resource development. And also, Mrs. Atul said that the dust generated during the construction process caused air pollution, and that the shoulders of the roads were scattered and not optimally cleaned. She mentioned that to address this, there should be supervision from the relevant government authorities and local communities, such as the neighborhood association RT. And last, Mrs. Atul hopes that the development will progress even further and that economic infrastructure will improve. Thank you, Ramiza, for your work. Please continue your duties. Next viewer, we will ask about this matter to the head of RT in the 13 Dumai City area. We are now connected with Cindy. Cindy, please go ahead. Thank you, Ed Studio Alif. Terima kasih Pak atas waktunya. Pertanyaan pertama adalah sebagai ketua RT, bagaimana tentang pembangunan jalan di sekitar Kota Dumai menurut Bapak? Ya kalau menurut saya namanya jalan itu sangat diperlukan sama warga, khususnya warga RT 11 ini, karena itu suatu nadi perekonomian warga. Baik. Pertanyaan kedua, jikalau Bapak sebagai ketua RT mendengarkan keluhan warga selama proses pembangunan jalan, apa solusi yang baik menurut Bapak? Solusi saya biasanya kalau pembangunan itu mau dimasukkan di wilayah RT 11, warga itu biasa Pak RT kumpulkan dulu, diberi solusi, diberi pemahaman, karena dalam proses pembangunan itu mesti ada pengorbanan, setidak-tidaknya mobil, suara itu lalu lalang. Cuman kan tidak sebanding dengan kenikmatan yang akan kita nikmati nantinya. Baik, pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, apa harapan Bapak sebagai ketua RT dengan pembangunan jalan yang akan dilaksanakan di Kota Dumai ini? Ya, harapan saya sangat mendukung bersinambungan antara satu sama lain, harus sinambungan, karena jalan ini merupakan satu-satunya yang ditunggu sama warga untuk urat nadi perekonomian. Baik, terima kasih ya Pak atas Sama-sama. waktu yang telah diberikan. Iya. Sip. Okay, viewers. So Mr. Supani said that the road construction is crucial because the road is the center of the community's economy. The residents have even fully support it, as evidenced by their willingness to donate or grant land for the continuity of the project. And Mr. Supani also mentioned that he will pay attention to the residents by informing them that the noise and disruption caused by the road construction are insignificant compared to the benefit and convenience the residents will enjoy in the future. Finally, Mr. Supani expressed his hope that the construction should continue. The development needs to be
complete without delay. Thank you, Cindy, for your report. Please continue your duties. Finally, viewers, we are connected with Farel, who is with the representative from Dumai Public Work Department, and he will ask about this matter. Farel, the floor is yours. At studio. Jadi sekarang kita bersama salah satu pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum, Bapak Ivan. Jadi kami akan bertanya tentang beberapa pertanyaan. Pertama, sebagai pekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, apa pendapat Bapak tentang langkah pemerintah Kota Dumai untuk merevitalisasi jalan yang ada di Kota Dumai? Nah, sebagai salah satu anggota atau karyawan dari pemerintah dinas kota, Kota Dumai dalam merevitalisasi untuk kemajuan dan percepatan Kota Dumai ini adalah sangat baik. Jadi setelah itu, sebagai pekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, apakah Bapak pernah mendengar keluhan warga tentang pembangunan jalan yang sedang dilakukan? Nah, yang dikeluhkan masyarakat atau warga Kota Dumai dalam proses pembangunan jalan, yaitu proses buka tutup jalan, sehingga menimbulkan kemacetan yang menjadi kendala. Akan tetapi merupakan suatu proses yang wajar dalam membenahi Kota Dumai. Oke. Sebelum kami mewawancarai Bapak, kami terlebih dahulu telah menampung keluhan dari warga seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, yaitu buka tutup jalan. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Nah, menurut saya itu merupakan hal yang wajar, sebab itu dilakukan untuk kemajuan Kota Dumai untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bapak. Okay, so Mr. Ivan said that the performance of the Dumai City government in revitalizing the city for its progress and acceleration is very good. And then Mr. Ivan said that in his opinion, the main complaint from residents about the road construction process is the road closures, which cause the traffic jams and become an obstacle. However, he emphasized that this is a normal part of the process in improving Dumai City. And then Mr. Ivan said that road closure are normal part of the process as they are carried out to advance the community of Dumai City as a whole. Thank you, and back to the Alif at the studio. Thank you, Farel, for the report. Thanks to all our reporters who have given updates today from the local residents, the RT head in Dumai City, and the representative from the public construction in Dumai. In conclusion, it can be said that overall, the road development and revitalization in Dumai is a step that highly supported by the civilization. Although it might cause some negative effects, however, these can still be managed safely. Thank you for following today's news. I'm Alif Febrian signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.